در قفای هر مرد موفق زنی فروتنی هست و خودش مدرک شدگیش نه. тамошобинони азиз, шумо ток-шоуи печтоби замонро тамошо карда истодед ва мавзӯи суҳбати имрӯзаи мо эҳтироми зан унвон гирифтааст. барои чунин дастовардҳои ман 80% дастгирии шавҳарам аст. бо вуҷуди беэҳтиромӣ аз ҷониби шавҳараш вай тоқат мекунад ба хотири фарзандонаш. мин ҳар як рафтори шавҳари худро дида муҳаббати ман самимӣ гашт, садоқатам боз ҳам бештар гашт. مردهایی که زنش آدم کده بالا و براده ماندگی فدو خسته نظرش نمیگرد زنشه. امین توجه رو میخوام، کمتر توجه نسبت خداشون. شکر شما را دارم و شکر شما را میکنم تا هستم به شما خدمت میکنم. چنان زنداری کن که زنت در وقت پیران سالیت حتی طعنه کرده نتواند. این دخترک زندگی تربیت کرده است. بابا جان اگر نان و نصف پیشانی‌هام باشد من اگر آزمون به جا گیرم خودم تارگیرام میتیم شما به занҳое ки алҳол моро тамошо карда истоданд аз ҷабини шавҳарони худ, аз дастоне ки нон меоваранд эса мекунанд. якумин шахсе ки мардро мард мекунад ин модар аст. агар занҳо имрӯз донанд ки چی قدر اسلام منزلت درجه آنها را بلند برداشته است، چند قدر نمازهای شکرانه ادا کنم هم باز کم است.